ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз боловдин. имрӯз дар барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Дилором Қурбонова, ғолиби чандин фестивалҳо, озмунҳои садои ошк, Голосҳаҷи, Славянский базар ва дигару дигарҳо ҳузур доранд ва мо шуморо хушомадед мегӯем ва бо қадами хеле мубораки шумо Дилором ҷон хотиррасон мекунам ки сарпарасти кули барномаи мо журавои комбинат мебошад, ин ҷамъияти саҳомӣ ва инчунин маҳсулоти щедрое лето. Хушомадед мегӯем боз як бор дигар ба ин барномаи мо ки даъвати моро пазируфтед. хуш ки бошад Дилором ҷон, мо чӣ тайёр мекунем? мо имрӯз хачапури по-аджарски тайёр мекунем. мо имрӯз тайёр мекунем хачапури по-аджарски, яъне ки хачапури бо тарзи аджария. Аджария ин як кишвари зебо ҳастанд. Беҳад. Дар куҷо буд? Дар Гурҷистон. Мо ҳамроҳи Дилором дар он ҷо будем. Дина омадем, хеле ҳаво камтар мона дар офтоб сӯхтем. ҳеҷ гап не. хуш ки бошад барои тайёр кардани хачапури по-аджарски, яъне хачапури по-аджарӣ, хуш ба мо чӣ лозим мешавад? Якум орд. Албатта орд. Тухм. Шакар. Намак. Сыр. Панир, яъне панир. Панир, да, сыр. Панири аджария. Бояд мерасид, аммо нарасид. Бафикрам боду ҳаво. Боду ҳаво, борон. Ҳеҷ гап не. Мо аз панири Тоҷикистон истифода мебарем. Мо як сери дигарро ба шумо мегӯям. Боз чӣ? Албатта щедрое лето. Албатта маҳсулоти щедрое лето. Ин пур мекунад маъзаро, таъми хӯрокро бисёр таъми қаймоқию нозук дорад. агар шумо бо маҳсулоти щедрое лето ғизо тайёр кунед. Буҳаш пеш мо майда будем, бӯи равғани сливочный буд. бале, равғани маска. Ҳами равғани маскаи нозукро дорад. бале, маскае ки бибиҳоямон мехӯрдану бобоҳоямон ва моям мехӯрдем. бале, ҳатман щедрое лето. Интихоби ҳар яки мост. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает актер Аловидин Абдулаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедролето.tj. Щедрое лето. сири ҳар гуна таом ин баҳор тӯҳфа менамояд. тарзи тайёр намудани таомҳоро пешниҳод намову имконияти бурди яке аз 6 сертификатҳоро барои хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна пайдо кун. муфассал дар сомонаи щедролето.tj. Якум мегирем дрожжи. хуш ки бошад. мо мегирем дрожжи. Дрожжи. Так, нокутанамад ки мо тайёр мекунем хамир. Бале. Ширам метедми? Шир. Барои ҳама мегӯям ки занҳои нозанин ҳар хел хамир мекунем, лекин оби илиқ мегӯям тарафи ширгарм. Шир мегӯнед, обам истифода мебаред, камтарак гарм мекунем. бале. ҳатман каме гарм кардан дар кунед. ин аст тавсияи Дилором барои тайёр кардани масалан ҳар як маҳсулоте ки мо истифода мебарем дар хамир. хамир кади баъд гап задан дар кун. бале. чхел наз асти, хуб асти. ҳозир тия мехӯранд, ҳаловат не ба маза меши. баланд мешад. вақте ки расид. вақте ки расид баъд мебинед ки шумо гап задид ваям он тебе тоже ответит. Бале, вай ҳам ҷавоб медиҳад. Тоже ответит. Вот. Как бы. Камтарак гам шуд. Так, баъд шакарак тед ман ба. Шакара ба шумо метиҳам. шумо фақат гиред. хушки. ана. дрож, каме дрож гирифтем. Дрож, як чумча мегирем. қошуқ, як қошуқ дрож мегирем. уже камтарак. Ба шир илова мекунем, а? Камтарак шудаги нормально. Шакар меандозем. Орда гиред. Хуш, орда гирифтам. хеле хуб. мана ин бисёр элаки хеле хуб аст. бале, ҳам барои худи кадбонҳо хеле кӯмакам мерасонад. бисёр роҳаттар аст. Да, осонтар, роҳаттар, осонтар.
اینا نه زکک ارالش نباشد میکنیم. ما الکی خیلی چم داشتیم چم برداری که برابر میجویدیم خیلی بود خیلی جم دیوایش این آسان بسیار راحت در بود. شما اینا کفتن من گیره. کفتن میگیرم Так, من به این دلارم شیر کمک کمتر- میرسونم خوش در من اینا کمتر گرم میکنم درونی. همه این همین خورد مایده کردن کراستم Да, майда хорошо шабат. по قولики все растворилось в молоке Да, растворите в молоке, пожалуйста. хорошо Так, خیلی این خوب. شیره گرم البته میکنیم توی. دلارم همه ما دوست می‌داریم صدایش رو سرودخوانیش رو و خیلی خیلی هم پزمانم شدیم ترانه های رحمت. شما ترانه های شما رحمت. بله 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 خوش Так. بید دلارم هم کار میکنیم و یاد بیاریم که از کجا همین عشق و محبت سرودخوانی و سند در دل شما جا شد خود ترکیم یادتون باشد اگر من گفتم که وقتی که щедрое лето. بله 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 خاطر رسانی اینا کنم کم ترک محصولات شدر لیتا بله کم ترک ما میلوی میکنیم درونی واینا. میتونیم در دونی تفتا مونیم ها Да, کم ترک گرم شود. بله بله اگر همین بخچه- کودک بله، ما بخچه در- برود бахче ба уже мебинад одам ки вай к чему больше стремится ребенок. Да. Мусиқи ба ми или например завқаш куҷо бисёртар завқаш аст, бисёртар куҷо ба бошад уже медонад ки родители даже падару модар мебинанд ки куҷо ба бачаша бале бале барем, Барем, да, барем. или в художественную школу, или музыкальную школу. Ман вақте ки дядя Миша буд роҳбари мо фортепиано менавохт, манам ёд гирифтам қатиш. дар ҳамон 6 сола будам, 5 сола будам. масъула бале Амунҷа ёд гирифтам, баъд суруд мехондам, ҳам менавохтам, ҳам суруд мехондам ин дар бохчаба. куҷо кадом шаҳр буд Хуҷанд, шаҳри хуҷанд шаҳри Хуҷанд. Баъд гуфтам ки ман мерам мактаби мусиқӣ. медонед ман ба чашми худам дида будам ки мактаби мусиқии санъати яъне музикальни школаи шаҳри хуҷанду чкаловски имрӯза шаҳри бустон хеле як чизи хуб доштанд мактаби хеле хуб доштанд устодони хеле хуб доштанд Устодони бисёр хеле хуб бале буданд. бале 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 Рӯзҳо баъд бисёр рӯзҳо буданд. буданд бале чунинам дар мактаби санъати шаҳри қоғонтепа бохтар имрӯза манам Шумо тамом кардаги? бале шумо гуфтед боғча дар боғча завқи ман дар чӣ буд дилоромҷон ҳатман ба ман ё ки нақши харгӯшро медоданд ё ки нақши петрушки яъне масхарабозонро ва ҳатман ман дар он ҷо яъне ки дар ҳамон Маълум шуд ки шумо барои чӣ абохча куҷо мисли шумо барафтед. бале бале яъне сурудхонӣ навохтан яъне ки шумо мактаби пурраи фортепианоро гузаштед не фортепиано буд Фортепиано буд, 7 сол хондагӣ. мана об шуд лакай Инам об мекунем. хеле хуб Хӯш. Тухм, дута тухм. Тухм хеле хуб Мумкин ҳамина даргиронем? ҳатман дар мегиронем ҳозир ман Камтарак. дар Кам хушки тарак. бошад панҷ мондам дар чизи нормально. панҷ дараҷаи панҷ хеле хубтар аст Хеле. яъне инам бояд об шавад хушки бошад мо ҳозир мана шедраи лета илова кардем Анакун буша бинем. бале ҳамон таъми қаймоқи равғани маскае ки мо дошт пеш истеъмол мекардем ҳамон маззаро ҳамон таъмро дорад дилораҷон ба ин тухмам илова мекунем а Да, дута тухм партиед худатон. ҳозир ман тухмо як майда мекунам ва меандозам то ки бошад дута ё сета Дута. хушки бошад мана якто боз якто инам барои хамир Ин барои хамиро. Барои хамир. шояд чорто А? сетони а Не, дута бас. Баъд қошуқа гиреду. бале бале Шакар. ҳозир хуш ана қошуқ ва шакар илова мекунем а Да, шакар. шумо агар дар хона истеъмол кардаед ширчои тоҷикиро болои дар ширчой вақте ки равған ҷудо мешавад рӯи ширам ҳамеша равғани бисёр хуби
شیدر رو Напишем, مونده неща да кон. شد حاضر مانم Пуштем. خب Шо? Шакар. Так, якта. якуним Якуним, да, давайте якуним. якуним بعد نیم Ним. Аку намака гирет. نمک خوش باشه خیلی خوب و در سری تبدام ما کمک میرسونیم به دلارام چون من که شنیدم و میدونم که دلارام قربان و آهنگم ایجاد میکنند خوش دلارام جان، Забони русика ти тока. زبان روسی قطعی خوش اولین بار на професіональній сцені در صحنه کسبی کدام وقت برآمد کردیدتون بس با کدام آهنگ خودتون یا که آهنگ نو سرودی تازه بود Якум дафа. Якум дафа ман суруди синфи 4 хондаги будам. аллакай Гунчаои санъат буд. ولی من учоی سنا بیشتر کردگی خوش Эстрадное исполнение, сольное эстрадное исполнение во всей республике. Я первое место получила. Суруди Бахондаги. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Пиш сурдо мануш бехат хуш. خیلی خوبه و این کمپوزیتری که اینو نوشته است آهنگسازی که نوشته است بسیار آهنگای خوبی جالبی برای بچگان بسیار هم نوشتن اگر خطا نکنم آهنگسازشون کمپوزیترشون کیان Это Шаинский. Шаинский это Шаинский. Шаинский Да. بله کمپوزیترش شاینسکی بودن بله Шаинский, я еще помню. да بله حتی در چندین فیلم های تصویری هم که آنها کس می نویسن даже улыбка От улыбки хмурый день светлее. بله این هم آهنگی اون کس اگر خطا نکنم من КВН, мы начинаем КВН. КВН. Для кого? Для чего? А мы нам на вистаге. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, по асфальту бегой. بله اینم آهنگ ولی خوب یعنی که این به شما یک آهنگی بود که شما واسطه بعد уже калонтар шудем. Забони руси тамом кардаги. Ҳам мактаб, ҳам мусиқӣ, мактаб, ҳамаш забони русӣ кати буд. ҳаштум синф будам, гуфтан ки суруди тоҷикӣ хонед. Озим бихонам. Шаҳри гулбадӯш, бикун маро гӯш, номи ту орад дилҳоро ба ҷӯш. Ленин ободам, шаҳри ман, ҷони ман, Ленин ободам. Ҳамин суруд кардӣ. Якум суруди тоҷикӣ. суруди хуб аст ки дар ҳақиқат шаҳри бисёр зебо аст дар шимоли кишвари мо шаҳри хуҷанд лилнамоди пешина ки бисёр меҳмоннавозу шаҳри зебову бисёр ҳунармандони хуб дорад санъаткорони хуб дорад занаҳои духтарони зебо дорад Намепоем, ако мегирем инам. чима Чунки ин уже камтарак бояд намхи шапочка бошад. каме ками баланд шавад Баланд шавад. Баланд ки шуд, баъд мерезем инҷа. хуш ки бошад бинандагони азиз тамошобинони муҳтарам хотиррасон мекунам ки дар барномаи имрӯзаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон дилором қурбонова бо як ғизои хеле хубе ки хачапури ном дорад хачапури аджарский яъне хачапури кишвари аджария яъне хуш ва албатта бо маҳсулоти хеле хубу таъми нозуку қаймоқини щедрое лето. Щедрое лето. این انتخابی کدبانه‌های ماست. Так. من ما می‌بینم که ارد لوا کردیم. Орд. یادم هست وقتی که شما یک ترانه رو خوانده بودید ترانه دلارم
بعد از روحشان شد باشد مقدس نبیوا این ترانه شما خیلی Славянский базар ба хондагӣ будам. همین در اونجا خوندید славянский Витебский, да. بسیار خوب بود و سرود نوری من نام داشتین سرود و بعد از مقدس نبی و دلارم با سطح بسیار کسبی و حرفه‌ای رو اجرا کردن Вперед. Помазан. عجیب بله من میگم که هم این- شیر و هم روغانی همین щедрое лето щедрое лето, خیلی بله. بوم وای میشد خوشرو میشد چه аппетит появляется, аппетит. خلافای شیدره لیتا پوشیدیم در حقیقت این بسیار خوب هم است این باید سخت شود این سخت میکنه ماجرا میدید бо وقتی که беҳад сахт нашавад ҳам ним ملایم шуда خمیری назад. ملایم شود مثل سخت خمیری- کنید باید خمیری اگر سنگ شما، برین میشه. چپاتی تیار میکنیم که هم خمیری سخت نیست ملایم مکرد خب بولم رفیده و مانده و من فهمیدم برای چی دلارم با من این را دادن چون که آساستا بیاد. قینتر و مشکلتر قینتر میشود شد. اینه بله اینه کوفتنش на کوفتنش кофтанаш акун даст кати بله از همه اون فستیوال ها که شما اشتراک کردید برآمد کردید در اونجا کدامش خاطرمان بود چی славянский базар مثلا چی خودی صدای آسیا голос азии орзуи ман буд ки голос азӣ равам як сол голос азӣ рафтам баъд барои санъаткор ин як чизи мактаб مکتب است رفتم ҳозир бинед ҳеҷ кас ҳиҷоба намерад хеле конкурсҳои зинда оркестр хай худо ба шукр ҳозир оркестри президенти ولی یک بسیار بهاد. ارکستری بسیار خوبی خوب. اجرایش که تحت در نزد خودی دستگاه اجرای پرزیدنت فعالیت میکنند و در اونجا قدر زیاده 100 هنرمند است ман дидам ман هم беҳад اسبابوی махсус توری шуд نفسی اسبابوی خلقی یعنی که То есть эстрадный оркестр, то есть эстрадный симфонический. Олимджон Солиев در اونجا Да, Олимджон Солиев, Парвин Юсуфи, Худжаста, Юлия و یا کار میکنم من میدونم این حال در اونجا در مکتبی رقم یکی شهر دوشنبه کار فعالیت میکنم ایرا اوسا در نزدیکی همسایه. همین همسایگی تلویزیون سفینه انا قریب تایار شد من دیدید این بسیار یک چیزی خوب است ببینید خود میکنید همسرت چای نوشیدن است و باشد اردو بخواهی بسیار کروشکای کلمانی خوب انا شد اکن گیرید نگیرفتیم اردو هم میتونیم یک طرف مونیم да як тараф мемонед мана бинед даста намечаспад и милоим ана дидед ана милоим ҷаспад بله ما چی لوا کردیم که این قدر ملایم شد равғани щедрое лето پس انتخابی دورم قربان و روغنی یعنی محصولات щедрое лето. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает актер Аловидин Абдулаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедролето.tj. طرز تیار نمودن طعام‌ها را پیشنهاد نما و امکانیتی برد یکی از 6 سرتیفیکات ها را برای خرید تکنیکای معیشی در مغازه های والنا پیدا کن. مفصل در سامانه щедролето.tg. кантарак мегирем руған در همین خود همین چی میکنیم؟ руған болушимту мешакем тамом این خمیر خچاپوری هم؟ ин хамири хачапури خچاپوری غیر از پنیر با گوشت تیار نمیکنن نه. الکای وای کلچه اسیتینی میشه اسیتینسکی پیروگ میشه اگر گوشت لوا کنیم осетинский кантар дигар нешаду негин ваяш цеста по-моему тоже такое же بس اصلا да агар вақтатон кам бошад شما سراسیمه саросима ягонҷа агар да ина инҷа мемонем пастарак кадама пастарак کنیم да محکم ин тез میرسد мерасад худашто мебиёд پس برای تیز رسیدن خمیر دیارم توصیه میدیم که در تفدان مونیمو کمی در یک حرارت پستر او میرسد 18 کورپاچه بالاش با نمیمونیم даруни духовка 50 تفدان نمیمونیم 50 градус ба мемонед
چون که بسیار ما میخواد تست خودش دیدیم خمیر میکردن کورپاچه مو نمیدیدیم که چه میگذاشت خمیر چه моя мама خیلی کردیم так то این خودش میبیاد ما смокати салат میکنیم ما میکنیم تیار میکنیم خوریش با امروی دلارام خوش به همین گفتی مردم شختی همون так خوش ما کابوتیه شوشتیم کابوچه ششتیم دوبار ششتیم گیرت اینجا بمانید کابوچه نباشه گرفتیم دلارام در اونجا چیکار میکنید مکتب یک بار معلمی ابتدایی بله دی دلارام معلمه که هستن و بسیار درست سپارش میدن گیرت اینجا مونه من دارم گرفتم اینجا میمونم من چیزی که لازم باشه شما گید من بریزه میکنم شما با شما کمک تازه میکنیم اول تازه میکنیم ما برای همه میگویم که همین چیزی که با مزه там где есть витамины این همین ریشه هستن کور ریشش کم ترک میگیریم بسیار نه کم ترک بسیار не کم ترک بسیاری ها میبینم تو اینجاش میبرن بله 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 и همه вот здесь все витамины находятся اینو майда میکنیم как Лина майда намекнет, колон. Этот салат весенний, бахор называется, салати бахор. اینو من نترسیده کلان Колон реза когда. جای همراه میکنیم کاشنی چه Хамаша. Так, шавеля мемонем, шавеля детарак. آنی لیست سالата چی مونیم Обязательно тоже туда же в этот салат положим. Вот здесь, да. Укропа мекнен авал. Вот хайор когда тем. خوش Хам осон. این سالات даже مردها کردن شما. بله وقتی که امید کلان майда نمیکنیم. جنگ نکنه دیگر ریزه کردنش آسان نه باور کنید даже اگر دست پیشی بعضی وقت نورک بمیریم ورزوب میریم کرد نمیوبیم میگیرید با دست دست کتی با کلانتر کلانتر да вот так она خیلی خوش خیلی کلانتر میخواد با مزه با مزه تر بله как مادری من میگفتن большому куску рот радует بله 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 لقمه کلان با دهانم خرسند میشود دوستان عزیز ما حاضر با امروی دلارام باید آوردیم ترانه های سرایده شما را مثلا گفتیم سرودی که احمد ظاهر میخواندن بیگذرد 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 عمری من بیگذرد 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 عمری من بیگذرد ماها بیگذرد سالها بیگذرد ماها بیگذرد سالها بیگذرد فارغ از بندگی فارغ از بندگی عمری من بیگذرد فارغ از بندگی عمری من بیگذرد 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 عمری من بیگذرد 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 عمری من بیگذرد میشده؟ بله بله خوش انا اینم میشه کم ترکشم میگیرم کم ترکشم میگیرید زیاد نگیرید شما ریزه کردید؟ انا اینجا به چپا کنید من نه تنها گپ میزنم حتی کارم میکنم شما همه طرفه بودید یا؟ بله 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 یک سوال ممکن؟ مرحمت همین شما переодеваетесь в женскую одежду, жена ничего не говорит? نه دلارم ما با امروی همسرم شرطنامه کردیم پیش از اون که باید کورتای نوش رو میدوزد در نزدیک شیوار وظیفه علاودین در صحنه‌های شوخی علاودین رکلامه لباس‌های او من پیشکی رو اول در بین مردم رکلام میکنم بعد مودا میشه دا؟ بله بله کدام صحنه‌ای که باشد مثلا صحنه نقره گفتید نی مثلا اون صحنه است که اون صحنه دیگر است بعد وای کس علاقه پوشیده در بین
خواهر جان همین صحنه به علاودین همین کرته پوشیده بود. بله همین کرته پوشیده بود. ولی خونه روید بله همین که ما مصلحت کردگی هستیم. بسیاری وقت اویلتون میگیرید همین случаи всякие семьи берете در حقیقت ما یا هم هر یک واقعی که میشود دارم جان مثلا شما هم بسیار نظم میبینید لطیفه های انکدوت های اون که میگید من بسیار میدادم از شما از نزدیکان از مطبوعات یا اونجا پیدا میکنیم و اونا در گرفتن یک بدیهیت در آورده از زندگی میگیرید که بسیاری وقت مثلا یک صحیفه روزنامه تاجیکستان هم چوب میکند لطیفه ها و این چنین بسیار روزنامه ها یک صحیفه مخصوص دارن شوخی ها گفته می‌نویسن از اونجا چی میکنیم این علاقه خوری شما تیار شده است да картошка тамом озид тухма тоза кунед тухма тоза اینا خم نباشه پختگی برای بیان کردن تخم که این پختگی است خم پختگی پختگی خوش پوش کردن تخم خیلی خوب ما تخم رو پوست میکنیم ها دو دانه بس هستن да دو دانه بس چیزی اساسی که برای تیار کردن خاطررسان میکنم که دلارم تیار میکنن خچپوری по-аджарски خچپوری по-аджарски نه کمتر روغن не ما میدونی چی میکنم فالگا میگیرم بله هم آسان‌تر برای میدونم که زنها پیش فالگا نبود ما هم تازه میکردیم اینا یعنی که برای تمیز کردن و تازه کردن خودی همون تگش پا نمیگیره بله تگش پا نمیگیره خیلی خوب خوشروک میدونی چی میکنید پنیر آزیر پنیر اتیارکا میگذارونید از تربت روشن میگذارم من اینجا بایم هموشه گذارونیدم خوب من با کلانترش رو میگیرم تو راحت باشم خوش یعنی پنیر رو گذاروندن پنیر رو میگذارونید بعد شدره لیتا میگذارونیم کمتر شدره لیتا هم لازم میشه نه обязательно اینا آلویده اینجا من تو بایم راست میکنم حاضر من برای گذاروندن پنیر برای خود گرفتم یک طبقچه نیمی شدره لیتا خیلی خوب کمتر روغن با قسمتی لورو قسمتی منی کلون شو که کلون پنیری اجاری هم نباشد پنیری استحصال تاجیکستان هم خیلی پنیری خوب و خوش لذت است خوش انا سر کردیم این آب شده بعد بین همون آب شده درونش میرود بعد سوچ نمیشه ما اینجا به کروب امرو نمیکنیم نه چی امرو نمیکنیم ما میدونی چی میکنیم یک تا تخم میگیریم سفیدیش وایش جدا میکنیم
شما میتونید من جدا Да, ман ҷудо метавонам. Ман любой чиза ҷудо карда метавонам. اینا بلند مونم Ман мондам уже баланд. شما همیشه یک قدم از من پیش نشک پیریدی خود На шаг впереди. تو من اینجا رفتن خیلی خوب Мо гап задид, мо кор кардем. اینا بولوش با Сурхчанашаб. مثل که بولوی سامبوسا با چی میکنیم سامبوسا تخم میپزیم که یکم کلچه خان با اینا باز یک نمودش خیلی تر میکنه دا خوش Ана, ако мегирем духовката, меям. میاندازیم Мегирем? Я малко. Шмо кушоед хай ма меям. شما مالک شما انداخته بشه میتونید Духовки шмо я намедонам, хай майла. Бисмиллахиррахманиррахим гуфта. Бурафт. این خوش که باشد دلارام جان گفتن هستم که بعد از چند دقیقه همین چقدر وقت در کار است که خچیپوری پادژارسکی ما تیار شود چقدر وقت در کار است Аввал 15 минут мемонет тайёр мешавад, Не, 15. меброред. Баъд тухм меандозед. Тухми хом. تخمی خام Баъд бо гашта мемонет. در هر یکش یک تای تخم Як тухм. Дар 15 минут. بینندگان عزیز با ما باشید بعد از چند باز برمیگردیم به اینجا و بعد از تیار شدن البته این بسیار خچیپوری аджарский ما با همراهی محصولات щедрое лето. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает актер Аловидин Абдулаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедролето.tj. اینک بینندگان عزیز ما برنامه لذیذ با علاءالدین با همراهی مهمانی بسیار عزیزی ما دلارام قربانова ادامه دارد خوش که باشد انکرون خوریش نامش دلارام Номаш Дилором. بله Дила ором метна. دیل آرام میکنه Ором خوش منم ما Даскат, я? دستخطی بله ما حتما چی داریم کویش گمنیم Перчатки. بله بله دست پشک هایی که تمیزن خوش Инам намак мекунем. اینم کمتر نمک دلارام جو من کلانترش چند تیم من خورد میرسد Барои аралаш кардан بله калонтараш. کلانترش میکنم Аралаш мекунем, баъд иҷо. بله 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 خشکی باشد حاضر من خشکی من این کلانترش در اینجا ها یک Чапа мекунем. خوش انا من گفتن هستم که دلارام امروزها با چی کار مشغول هستید با یکم من چند پیش نبود که چند چیزهای نو ترانه‌های نو ایجاد کردید Таронаҳои нав, клипҳои нав ҷод кардем. خیلی خوب Имрӯз суруди нав хаҷи клип. YouTube. аллакай در شبکه یوتیوب هست. چیزو اینترنت یوتیوب YouTube پخش شده پخش شد имрӯз. خیلی خوب یعنی که Табрик кунед маро. مبارک باشد Дилором خیلی خوب Қурбонова خیلی خوب никогда ном дорад. آها Никогда ин чӣ мешавад тоҷикишба? هیچگاه Ҳеҷгоҳ. هیچگاه Русишба никогда. Никогда. Англиси never ever. never ever Never ever. Суруд худаш never ever ном дорад. خیلی خوب Никогда. اینا ما ایده کردیم یعنی این سرودی تازه ایجاد شما هست آهنگی کی هست و متنی کی هست оҳанги Фирӯз ёдатон ба бошад гурӯҳи Фарзин буд. بله بله فیروز رو من خیلی خوب دیدم فیروز بسیار گیتارنوازی خوب هم است آهنگسازی خوب است و در چندین آزمون هم همچون ژوری فیروز معرفی کرده بود تاجیکستان رو ҳамун آهنگ همون کسی оҳанги Фирӯз суханоша орзу намистаг. ارزو ایسویف Исоев. با زبان روسی Не, تاجیکی тоҷикӣ. است Бо забони тоҷикӣ. یک کم ترکش یکم میسرش شما اگر باید میوردید Never ever нагӯям аз ғами ҳиҷрон ту бо ман бисаро бечуну чаро бо ритми шоди борон. Never ever нагӯ аз ғами ҳиҷрон ту бо ман бисаро бечуну чаро бо ритми шоди борон. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب берун борон суруди борон. Инстаграм боям дароятон агар این سروده میتونین ببینن بله бибинам. و دلارم من فکر میکنم که شما میدید چیزی شما در آن است که شما هنرنمایی شما همیشه فرق کننده است شما به خودتون خاص دارید این دلارام است это как бы визитная карточка Диларама Курбанова она вот так вот поет и вот так преподносит каждое свое исполнение
Вот у каждого свой почерк есть. Алла Борисовна Пугачева, ҳар кас хонда наметавонад ами сурудое. Ё София Ротару, ё Витни Хьюстон, например. ҳар як ҳофиз, ҳар як ҳунарманд тарзи иҷроиши худашро дорад, ба худашам хос. хотиррасон мекунам дӯстон азиз. мо сарпарасти барномаи мо маҳсулоти щедрое лето. Хош. Можете попробовать очень шикарное масло. Бале. Ҳозир мо камтар ман нахоти кабуд, зелёный горошок кабуд тайёр кардем. Хош. бинандагони азиз, инак он ҳамаи он таомҳои хӯришҳое ки дилором омода сохта буданд тайёр шуд. хуб ки мана ин ки бошад, мана ин хачапури, яъне гуфтем ки як шакли сафинаро ба худ доранд аз аҷаре ва хӯриши мо ина номаша мондем баҳори дилором. бале, хуш. акнун лаҳзаҳои хеле хуби чашидани инҳо монда, на? Фаро расид. мешканем. тайёр мекунем. хуш. ҳатман як лаби кулчаро мешканем ва дар хум каме гар. дар ҳақиқат маҳсулоти щедрое лето як таъми қаймоқию таъми бисёр нозук дорад. хуш ки бошад, боз як бора такрор мекунам барои он бинандагоне ки моро надида буданд дар ин лаҳзаҳо. мо ҳатман лаби ин мешканему ва дар тухм тайёр карда обдор шуд. худо ба шукр. мешашед беҳтарин. хуб, мо инҷо хӯриш дорем. накун албатта хӯриш дар ҳақиқат бо меҳр тайёр ки шудааст, бомаза мешавад. намакашам хуб, таъмашам беҳтарин. хуш, ягон гуфтанӣ доред? Пожелания готовьте вкусно, с душой, с настроением, с щедрым летом. бинандагони муҳтарам, хотиррасон мекунам ки дар барномаи имрӯзаи мо дар пешаи шоистаи Тоҷикистон дилором Қурбонова буданд ки як хӯроки хеле хуб тайёр карданд. номаш хачапури по-аджарски, честное слово, да? яъне ки шакли сафинаро ба худ доранд ва як хӯриши зебое ки номаш баҳори дилором ном дорад буданд. ва ногуфта намонад ки дар ҳавалҳои моҳи март дилороми мо 18 сола шуданд, зодрӯз доранд. мо аз фурсат истифода бурда аз номи худи сарпарасти барномаамон, яъне ҷамъияти саҳомии жировой комбинат ва маҳсулоти щедрое лето шуморо табрик мегӯем. саломат бошед. ва инам барое ки шумо бисёр кадбонои хуб будед аз номи маҳсулоти щедрое лето. дӯстон азиз, барои шумо тӯҳфа мешавад. хуш ки бошад мана. ва ман фикр мекунам ки шумо бо ҳамроҳи ин щедрое лето ҳамеша хӯрокотонро тайёр мекунед. щедрое лето беҳтарин муборак бошад. биёед ба хонаи мо. бале. хеле хуб. боз як бора ба шумо хушомадед мегӯем дилором ва хотиррасон мекунам ки ғолибонро муайян мекунем. иқдоми щедрое лето идома дорад ва ҳозир мо ғолибонро муайян мекунем. хушомадед. Rahmat. бинандагони азиз, тамошобинони бисёр иззатманди мо, инак ғолибони аввалини иқдоми ҷамъияти саҳомии жировой комбинат бо маҳсулоти щедрое лето аллакай мана муайян шуданд. табрик мекунем шуморо. ман дар ин ҷо ман бо як камоли эҳтиром муҳаббат ба шумо сертификати умедиам ки шумо метавонед бо ин сертификат
дар маркази техникии савдои Вална рафта харидорӣ кунед ва масалан маблағаш дар инҷо муайян аст бо маҳсулоти Щедрое лето бошед. Хуб бошад Фирӯз Ғанизода, ман мебинам ки шумо ҳам як ҳунари пухтанам доред, ҳамин тавр не? Шуморо табрик мекунам. Марҳамат. Аз шумо. раҳмат бар ин ширкат ки ин иқдомро пеш гирифтанд. Хеле хуб. Инак ғолиби дигари мо Зинфира Мирова. Шуморо ҳам табрик мекунем. Шумо метавонед ба маркази савдову техникии Вална рафта харидорӣ кунед ва ман сертификат дар даст шумо аст. Бо маҳсулоти Щедрое лето бошед. Марҳамат. Муборак бошад. Муборак бошад Зинфира. Хуб. Ва ғолиби сеюми мо Азим Румтиллоеванд. Шуморо ҳам табрик мегӯем. Дар ин тӯли ин ҳафта шумо ғолиби ин иқдом шудед. Табрик, 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 табрик. Саломат бошед. Марҳамат, марҳамат. Хотиррасон мекунам, дар маркази савдову техникии Вална шумо метавонед рафта бо ин ҳамроҳи ин сертификат дар он ҷо харидорӣ кунед. Хуш ки бошад, шуморо табрик мегӯем. Ман фикр мекунам ҳатман дар ошхонаи шумо, дар тайёр кардани хӯрокҳо, ғизоҳои шумо маҳсулоти Щедрое лето ҳамроҳӣ мекунад ва ба шумо кӯмак мерасонад то ин ки шумо таъми хеле хуби қаймоқӣ ва нозукиро эҳсос кунед. Азизон, ва мо боз ду нафари дигареро ки имрӯз бо кадом сабабе барои гирифтани сертификат ба студияи мо омада натавонистанд табрик мегӯем. Ин ҳам бошад Шоира Мирзовалӣ ва шаҳри Душанбе ва Таъмина Шарипова шаҳри Турсунзода. Муборак бошад. Бинандагони азиз, мо бо шумо хайру хуш мекунем. Бо барномаи мо бошед, саломат бошед, то барномаҳои дигар фаъол бошед. Шуморо чунин сертификатҳо интизоранд. Саломат бошед.